अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अजीज़ मलिक। आज का मौजू पाक अफ़गान सरहद यानी सरहदी इलाकों में होने वाली वो अहम पेशरफ्त है, जिससे एक तरफ ज़मीनी सतह पर उम्मीद पैदा हुई है कि अमन होगा और दूसरी जानिब सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी गई है। हामिद करज़ई का इस हवाले से बयान आया है, उस पर बात करेंगे। ये सूरत हाल कुनड़, नूरिस्तान, बाजोड़, चतराल और मोहम्मद के सरहदी इलाकों से जुड़ी हुई है, जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे लोकल अमायदीन के दरमियान कुछ मुआहदे हुए। उस हवाले से मैं तफसीलात आपसे शेयर करूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर दें। बिल्कुल जनाब, हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान आपको पता ही है कि एक तवील बॉर्डर है और यहाँ पे काफ़ी समझें आप कई सदियों से लोग रह रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें ऐसे ट्राइब भी हैं जो कि तकसीम हो चुके हैं, लेकिन दोनों जानिब उनके आपस में ताल्लुकात हैं। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है अफ़गानिस्तान के सूबे कुनड़ और नूरिस्तान, ये बराह रास्त पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के साथ लगते हैं। कुनड़ के साथ अगर आप देख लें तो बाजोड़ का इलाका है, चतराल का जुज़वी तौर पर कुछ मोहम्मद का इलाका है। तो ये तीन इलाके इसके साथ जुड़े हुए हैं। नूरिस्तान के साथ चतराल का एरिया है, अपर दीर का और बाजाओर का कुछ पहाड़ी इलाका जुड़ा हुआ है। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि मोहम्मद, बाजोड़, चतराल, दीर, ये तमाम इलाका जो है इनके साथ है। ये पूरा ख़ित्ता पहाड़ी, दुश्वार गुज़ार और कुदरती तौर पर तकसीम शुदा है, जिसकी वजह से यहाँ कंट्रोल और इंतज़ाम हमेशा एक चैलेंज रहा है। और यहाँ पे हमने देखा है कि दहशतगर्द जो हैं इन इलाकों से भी दाखिल होते हैं। अब हुआ क्या कि मकामी अमन मुआहदे यहाँ पे हुए। अब वो कैसे हुए? वो इस तरह हुए कि ये एक अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जबकि मकामी कबाइल और साथ साथ अमायदीन और उलमाए कराम ने बैठकर गैर रस्मी तौर पर कुछ आपस में मुआहदे किए। इन मुआहदों का मकसद अमन था और ये मुआहदे यानी इसमें रियासती सतह पर कोई अमल दखल नहीं था और दोनों जानिब से रियासतों का इसमें कोई काम नहीं था। लेकिन वो एक आप ये समझ लें कि लोकली बुनियादों पर उन्होंने अमन किया, अमन का एक मुआहदे किए, जिसमें ये था कि जनाब आपने फायरबंदी यानी झड़पों का ख़ात्मा करना है ताकि वहाँ कोई इस्तेमाल ना कर सके, और ये जो सरहदी इलाके हैं इनसे ये जो दहशतगर्दी है और ये जो रास्ते हैं यहाँ से एक दूसरे पर हमला ना हो सके। अब ज़ाहिर है कि देखें ना, मकामी आबादी तो उस वक्त से मुश्किलात का शिकार थी जब यहाँ पे दूसरी जानिब से पाकिस्तान के अंदर मिज़ाइल दागे जाते थे, या जैसे कह लें आप कि वहाँ से कुछ ना कुछ हमले होते थे जिससे पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन आबादी थी वो मुतासर होती थी। तो इन लोगों का ज़ाहिर है कि ये एक उस तरफ भी चूँकि यही ट्राइब थे, तो जो लोकल ट्राइब हैं, जो लोकल अमायदीन हैं, उन्होंने यही समझा बेहतर कि हम इनसे बराह रास्त रब्ता करें और इन्हें कहें कि भाई उस वक्त हम इस तरफ हैं, आप उस तरफ हैं, उधर की ज़िम्मेदारी आप ले लें, इधर की ज़िम्मेदारी हम ले लेते हैं। तो इससे ये कम से कम होगा कि एक दूसरे के ऊपर ये जो मर्डर गोले गिरते हैं या ड्रोन अटैक होते हैं कि ये बंद हो जाएंगे। तो इस मकसद के लिए ये आपस में इनके एक राब्ते हुए और इन राब्तों को एक अनऑफिशियली आप ये समझ लें कि गैर एलानिया एक किस्म का ये मुआहदे हुए। इससे जो कुछ ये था कि कुछ हालात में बेहतरी नज़र आई और हमने देखा कि कुछ इलाकों में कुछ थोड़ा बहुत वहाँ से जो मुदाखलत थी वो कम हो गई। इस दौरान इस पे हामिद करज़ई साहब का एक बयान आ गया है जिसने इसको बिल्कुल एक सियासी रुख इसको दे दिया है। अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई ने ये जो मुआहदे हुए हैं कबाइल के आपस में, इन पर कुछ सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान हुकाम को इस बारे में वजाहत देनी चाहिए कि इन ये जो मुआहदे हुए हैं उनके मुताबिक ये इक़दामात सिर्फ मकामी सतह के नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे उनका ये इल्ज़ाम है कि जी पाकिस्तान ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है, इन कबाइल पर दबाव डाला है, इनको प्रेशर डाला गया है
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اقتصادی اور عسکری دباؤ استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہاں ان کو کہا گیا ہے کہ جناب کہ آپ کی تجارت بھی کھل جائے گی، آپ مطلب اس قسم کا دباؤ کی بات ہو رہی ہے۔ تو حامد کرزئی یہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کی خود مختاری اور ڈیورنڈ لینڈ کے اساس مسئلے سے مطلب یہ متاثر ہوگا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے جو افغانستان کی خود مختاری ہے وہ متاثر ہوگی اور ڈیورنڈ لینڈ بھی متاثر ہوگی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف اس حوالے سے بڑا محتاط ہے۔ پاکستان نے اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دیا، اور یہی بات کی جا رہی ہے انآفیشلی بھی کہ یہ وہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان رابطے ہیں، لوگوں نے امن کی خاطر جو ہے ایک دوسرے کی طرف ایک مثبت پیش رفت کی ہے۔ اب حامد کرزئی جو ہیں وہ اس چیز کو متنازع بنا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان معاہدے ہونے چاہیے تھے، اگر یہ قبائل کے درمیان ہو رہے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے، اور اس کو وہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ خود مختاری جو افغانستان کی اس کے اندر مداخلت ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں اصل معاملہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر تو ان کی حکومت کی اپنی عملداری نہیں ہے، پہلے تو وہ اپنی عملداری بنائیں وہاں پہ، اور اگر ان کی عملداری ہو تو کیوں دنیا بھر کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، 2 درجن تنظیمیں ہیں، وہ آ کے افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں سے وہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ تو خود مختاری تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے ملک کو سنبھال سکیں۔ آپ کے ملک میں جو ہے دنیا جہان کے دہشت گرد موجود ہیں، جیسے دیکھیں نا پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمانستان، ایران، ساری تقریباً آپ ملکوں کو دیکھ لیں تو وہاں وہ دہشت گردی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام ممالک یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اصل میں تو افغانستان کو چاہیے کہ وہ ان تنظیموں کو روکے۔ جہاں تک تحریک طالبان کی بات ہے تو آپ دیکھ لیں کبھی جناب وہ حملے کرتے ہیں، کبھی وہ یہاں پہ دہشت گردی کی کتنے واقعات ہوئے، اس میں اب تو افغان بھی ملوث نہ ہو رہے ہیں نا۔ تو ان تمام چیزوں کو حامد کرزئی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ بھئی پہلے اپنے ملک میں امن قائم کرو، آپ خود تو آ نہیں سکتے یہاں پہ، یا مطلب آپ خود تو آ کے حکومت میں بیٹھ نہیں سکتے، کہ جب آپ بھی تھے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ تو کہنا کہ یہ مقصد ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کوئی جمہوریت ہو، حکومت وہاں پہ الیکشن کروائے تو تب صورتحال بنے گی کہ کیا کوئی نمائندہ حکومت آئی ہے۔ حامد کرزئی صاحب کے ٹائم پر بھی یہی صورتحال تھی، اور پھر اس کے بعد بھی اشرف غنی صاحب کے صورت جب بھی وہ بھی یہاں پہ تھے، نیٹو کی فورسز بھی تھیں، تو یہی جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یا دیگر تنظیمیں تھیں، انہوں نے افغانستان کو اپنا ہب بنایا ہوا تھا۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا ولاگ، اور مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔